Méniancelia est une localité relevant de la sous-préfecture de Soromaya dans la préfecture de Kirouani. À l'occasion de cette retrouvaille, les ressortissants soucieux du développement du district ont tenu des séances de sensibilisation sur les avantages de la scolarisation, du reboisement, mais aussi de la préservation de la paix et l'adoption d'une nouvelle constitution pour la Guinée. Je suis là en plus de les nombreux frères venus de Conakry pour témoigner de notre attachement à ce village, pour témoigner de notre attachement aux objectifs de développement du président de la République. J'avoue que durant tout notre trajet, Conakry jusqu'à Méniancelia, ici, à plus de 700 km, nous avons remarqué avec satisfaction les traces de l'intervention du pouvoir. Pour ce village particulièrement, nous nous réjouissons aussi des travaux réalisés par le gouvernement. Mais il faut se dire qu'il reste encore beaucoup à faire parce qu'il n'y a pas de route. En dépit de son statut de grande zone de production agricole à travers ses groupements, Méniancelia est confronté à de sérieux problèmes d'écoulement de sa production à cause de l'enclavement. Nous venons pour sensibiliser la masse, sensibiliser la population de Méniancelia, du district de Méniancelia, et nous ne cachons rien. Nous ne ménageons non plus rien pour soutenir en tout cas le RPG et le président Alpha Condé. Nous voulons qu'on nous aide à trouver ce que la population veut, c'est-à-dire l'issue. Il faut toujours une route pour désenclaver un village, un endroit. On n'a pas de route. Non plus, il n'y a pas, comme elle disait, la représentante des femmes disait tout, il n'y a pas d'eau. Donc tout cela, il faut quand même nous aider pour simplifier ça, pour améliorer. Méniancelia et ses 13 secteurs s'engagent foncièrement dans le développement du secteur agricole. Pour atteindre cet objectif, les groupements sont formés, encadrés et appuyés par les ressortissants. Jama gouvernement yi nya lolo donc ala so aiso kurpuma mo seme ya comme ka fo nya ga ko le dia ka sila dalma le gouvernement mo le dia le bar la le di ne le dia ka sila dalma wole odi kurpuma be ku yondi muso kunti kurpuma seme ya naima ay bole sina kata te kurpuma sema mara kuru afanilta kana anna famal fo mbako ibole kata de kuruma sewoma ko borofila ya ko borofila donc ko ka o yiralla afilana ko borofila o lanim te ka alla ni tebe ni kambe ne ka kabe alla kuruma ma ko ma bala fo ni ga lial ko donc woro nani ma iso kuruma sewo falanso abra kuruma be kun tota donc comme million kele ya ko la raka
troisième tour men na tote aye hinanna an fana tera wo tour lo awra men ke kona kirni la gine toli aye hinanna aye wo ke an fana nye ali me aka soro anye duwa ke la suni tele troisième men na nite ali me ada nae ala fanga makafu ala pilasi makafu ala ba da ma aye hinanna ali mo kera ala ba alfa bonera sawa ayanna sawa ali mo kera Je salue d'abord toute la population de Ménénsélia. Je tiens à vous remercier de cette présence à Ménénsélia aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont participé en tout cas à cette rencontre grandiose. Nous n'avons presque invité personne personnellement, non. Mais nous avons invité l'ensemble de la population qui tient à soutenir les œuvres du professeur Alpha Condé. Vive le RPG! Vive le RPG! Vive le professeur Alpha Condé! Vive le professeur Alpha Condé! Vive le travail! Vive le travail! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la République! Vive la République! Alors, Vive le professeur Alpha Condé! Vive le professeur Alpha Condé! ceci dit, je sais très bien que chacun d'entre nous retournera très content. Nous qui sommes venus, nous sommes radis, nous sommes très contents. Alors pour marquer donc la fin, je dirais que nous soutenons tous et entièrement les œuvres du professeur Alpha Condé. C'est un bâtisseur qu'il faut remercier à tout le temps. Merci. Alors, je donc clôture cette affaire parce que nous avons fait 4 jours de rencontres, de donner et de recevoir. Donc merci beaucoup de votre présence. Merci.
deja ganna. استووا استقيموا لله تراصوا يرحمكم الله. عليك no, agak sel de jaba bang, de installation kan sebagai naik. Rasu wastaqimu lillah. Sudul khalal. Allahu akbar. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا مبلغا. الحمد لله المجدد الأعوام عام بعد عام. نشكره على إدراك هذه العام بصحة والعافية، ونشكو إليه بإدراك العام الجديد بصحة ورفاهية. أحمده سبحانه وتعالى القائل: وجعلنا لكل أمة منسكا هم ناسكوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها نجاة يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه أرسله الله رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وعلى من سلك مسلكه إلى يوم الدين. وبعد، andela tandu kabarka blalanye mansa menka do jalamani ke sanna dubana
Odiban do beredina. Saludo jeremao. Anya delila Allahu ta'ala fe. Nde nalu kanta siyaman soro sanwulu kono kendeya ni hariyeni lafere do ala mawle kira. Amala ala barka bo nyinan sanin sorona ka andala kasi ale ala fena nye sankuda min nato sanwe yan soro kendeya la ayan soro hariye sorondo masabai diye kawuluke anye ala mawle kira. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amra man sabat deli nyinan donki me here minu yakono bisalilo me man sabaye dien kambe o here siamandi alamo wole kera bade malu anye sereyala ko alaye mansa kele nedi fulanante ala menna ala mansa yaludo mote me ademena malakate me ademena jinate me ademena ale kelempela la kolu kela fulanantala ale mansa kele nedi ateboloma demena ale mansa kele nedi ale letre kunu bi fanale ala le sinin fananti ala le di kanso ala tama ala mawle kera ande seriya fanan ko kila muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ala la kidine ala le ka ke ne tunyedi afenan ka ke la se ala senyama nan ka kela la kraya ma fenen kabako bayado ale ma ke sebeli lonadi ni tunga to sebe kadama ama lon wole koso ala ko ma kun nabiyul ummi miye loni nale male makaran ka fo koye sebeli ke kadi kela ma ya kara makaran wole warara maka kafiruluma ka fo ko kela warake keladi ka bo alu eredo o finantala alu dene o finantala kwalawra kel belo fisamantedi alu hakili maseni nafola ba bari malu anne min fola bela deni nyana alu la deminu korotani alawra sedi deminu ma alawra deminu ke nyamodi alawra deminu ke kolate badi sokono alu kana juya alula alu kana juya denula min wato kala sini mobari alu kana juya denula alawra fenta kadi deminu ma anye hiji min kelani anye wala maka kawa madina ema bena munkoson kela kemin keni kela dendi amadia fadelu nye nyau nyaka kwali afala alu kalule den kawa kela fado nensoro ko we dien ka kela la bla alu nye ali edindo takadi kela ma kadi kela fado ni ma mele kela la bla ko kela e dini mendi ko akumanya mai ko kela e dini mendi ko te danna mogola afado ninko ntena mbaden dembla la kadi aluma aliyo kanate nyaluta la mo weke wara din kamasini babari malu angeni hankili ma yakosobe kela la juya bolo ma bari malu bolo fadien julu bolo kela sukelen lanin tora alani tora la bonkono alu kakabla be denin kibo kamo den kelen bo kana kela la bonna mini anye muhammadu fa namara korea fado nina aye kobe ke ka den kumania annanina abri bawma mba anye ben so kono ka bembendo anye ben ka jamfado ama anye ben ka magboya obela denen ko magboya te muhammadu nafala anye den kelenkelembo kabla be den kelenkelembo kawala bonna minisuro naki wuli bela denen bereta kala jaga sinyakili afwako kanato kabla kelenku Allahin turasu kono Allahu ta'ala nara ka fo jibril ye ko fo muhammad ye bisu mara diyama na fadel wara juya nga here min yasi makala here wara la tala ni mo berete nal bara juya ya fo muhammad ye ka e wuli bisu ka wa madina kila Allahin tura fo anye fenan ka fo ali ala bara diyen na voyagima badi mal bara ntoro al bara ngben ala ko konye ba ka wa mbori libara ni wa nyire masoroyi
kela bora sura sallallahu alaihi wasallam ay bora tumamina mu'minun nani ale fo akama alne birel lani alabara suno ke moni bela denema kela fena bora kafuru ta ka bela denen kundo a bora kawa madina ole kera kela siyero di madina allah taala ka fato menke ka demeni menke abekeni kela ye kato madina le mun koson fadem mason mun koson badil mason mun koson signol mason kwa ye sabati maka kono ala don ko kono me kasla we kaslali babari malu kan tanga juya ma ala mulu kara na mo borido min kara mo korota nindi ne mo borido min de ka kunya modi ne mo borido min de ka dala fa dindi sokono ali al bolo sia kono de badi malu nal mal bolo sia kono ali tono min dilalu kelema adi la faral ni jamana berete adi la faral ni mo berete badi malu ka famuya da ma ala mulu kara okay kila ka otoro mina ka wa madina amara salatu ka kila muhammadiye sallallahu alaihi wasallam kala jafama ala mawlikara ana denyolu ibadallah alala jolu allah taala ko qur'ana kono wa ya'alna li kulli ummatin man sakan hum nasiku ko man ton fen tamini kala ka feti londa bema ala ka feti londi manton bema ko be ita feti kala maslamal tawole sungaro salidi slamal tawole donkin salidi ko biye lonedi anye nyanya nyofe anye jika yele ene momi mbra fama alma nyonye aldina sokono kanal nyonye nal farara sokono fo nyongbere nal di nyombe saya bake do beti na la watikele ko grema bake beti na la watikele me saliye lonlo tenine di beyne kunde sokono lonkele watikele anye ji nyonfe ka yele nyonfe alu kaninde do nyondo aldi nafa soro nyonna wole ka salidia wole ko sala ko waja'alna li kulli ummatin man sakan hum nasuku kaka feti londi manton bela denema kan kan tani bunye bade ala molokara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu ibadallah ala jolu ittaqullah waskuruhu ala an akmala lakum ad-din wa atamma alaykum ni'ma yaqulu Allah azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'ma wa raditu lakum islam dina arafa bekene kan kila muhammad sallallahu alaihi wasallam allonin tora arafa bekene kan allah taala ka fai ako muhammadu enani miso men kama ko ila miso mra dafabi enani dina mena sedia umra adafabi lonnal ko kutubani kono o koma to e kala dama se memma na finanka menfo ada sere ala do moluro yala badimalu ala ko konye menfo ala ko konye menke nga ke kuika ke nga fo kuika fo anye alura sere o ma komra sere o ma ko ala fana ken sere di kan kila konye na menfo mbadile ko mra fo nyana ma badimalu kala jafa kila ma ala molukera ko dina bara dafa ko bara nema bileta ka di amma yahudiyalu ko na ka soron men foninte kelanye arafa gbe kenaka ko lon kelempe alu tunde wota ka o ke feti lombredi mini salulo yere te kelendi muna ko ala ko ka war dina dafa ni ta kadima femin do mba dafa fembrete lalakan o ko abrasa dana donc aya min ka kela la sayale ira ni lonkono ka famuya dama ala mawle kiram ibadallah ala la jolu wa fi misl hada al-yawm awsaakum rasul sallallahu alaihi wasallam bilonyo nolo kela la kutuba kono akisarana hifzu kams daruratin fi tilkum al-kutuba shahida kela la kutuba kono akasarankana lolu leke salamalula sarankana lolu ko salamale wala tanga sarankana lolu me ko be ibolokaro ke ibolokaro muso ibolokaro kanke amina badi ala mawlekara kala la sarankana folama kutuban nin kono ako wa hiya din qabra sara anna
kwanye dina bara sarankara lolu afoto le ko hifz kamsa daruratin wa hiya din wal akl wal nas wal mal wal ird kwanye fen lolu bara o fen lolu folama adin kila ko sallallahu wa inni taraktu fikum ma lan tadillu ba'di in istasamtum bih kitabullah kila ko sallallahu ko bara fen min to amulo na dinadi fen no kono ante fili na ka soro an ka mboloke wala o boloke fen folama ko wala ala la corona di ko anya corona karam anya ke corona la bunye badi anya ke corona la sebadi an kana to ka fo nan ka corona karanyina fo sando corona ka menfo ko anya woke corona ko anya mento anya woto akanja mar mil barala anya nse ko kewro dina ere wonyale kala ko sallallahu ma amartukum bi fa'tu minhu ma istata'tum wa ma nahaytukum anhu faytanibu kila ko kaban lo menna dina barani kono kwanya nseko kewdo iseko yo kewdo na ko kwanya mintwe kwanya ulute na anja marine fenfen kela kwanya bela deninke ko ba ke kwande kisi alama kisira ibadallah makya ko kwa ka fem folamento me la tangala wole dinadi kambulu kala kambulu ke koronala badi malu kange korona karamba di alamolo kera kayira fana ko trekera hakli doya wate wuluro kwanje wul bela denin toyi dina maso wulma ka famya da amma alamolo kera aflana kila ko sallallahu ala kutubane kono kwanye hakli la tanga hankili kwanya la tanga ema kami ko inna kulla shay'in min amri jahiliya tahta qadamayya wa huwa mawdu ko fendike jahiliya barawati wuludi ko bela deni bara interdit ankan ina fo komi dolomi ina fo komi drokumi ila fo komi jere melel yere kuntiena wole defo le la hakilila surtout anu demeselu ya hakili me ya ambolo ankan kala tanga ni kama fena bele waro ni kama fena adama den doluye alu logban kama albela denin kama ko ketaro me ile de se ko nyabola nyami otisa nyabola onya ele diwa kodala ka wiko otise wala kodala ka kwa yerenye fu mole wadi alube adama alube kankelen fola alube tamana ale sila ale yelela memuna femen kalo ko jiye tieni kala moma ota alela femen kalo ko taye tieni kala moma ota alela wole koson afone kwanye hakili la tanga kane hakili tiende ka minin ke hakili tien ni kan na fatia mama fenebi anu demeselu dogberete ala la fama siankambi anyere la nyinin ko lanka ala donc wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum ko kosiyama ekalana min buluma anyerele ile ma kasikretimi ki haklitien ka dolomi ki haklitien ka drokumi o ka fa doiro badema lo ala nole ala no tawdida bala ma hakli ma yadirama ko anye hakli la tanga Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu bari malu anje sila hangilila zawaluhu katirun jiddan adama de hakili bawli aye defole di menkabo kan so hakili berela aramo wole keram ako kutubane fana kono kwanye nina tanga ni anye wala tanga ne ka nina tanga ko nina tangale duma ala nya katami nim tiyenga ena fo ko me anya nya membi mo fabra ke molu yana pagaidi ele ba wodi soron e slana le butu e kelenti tama e bara boro fimbere soron e slana le butu e kelenti tama mun ko son ko moluye men ya boli bolo halnal ma nyini yalo ma badi malu kantanga nuruma ala molu kera aqulu qawlu hadha wa astaghfirullahi wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا واتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين وبعد عباد الله على الجلو إنكم في يوم تحجون فيه سنة أبيكم إبراهيم kwanye bilome ngono naye sali lombani ndi kwanye amfa Ibrahim na silale la kenela naye donkin londi donki salilo kwanye Ibrahim na silale la kenela kala jafa amfa Abraham ma ala mawlekera Ibrahim ala kwa mako Khalilur Rahman ko ala tari lale Ibrahim di ala kamun ka Ibrahim na Ibrahim tre saraka bola bale tre Ibrahim di ale tumbe ala bato aslana alanye alanye slanye kama akilo kaba kanka ala wole Allah ta'ala dinira kaba kera koro jidi komi bogo asenjira kabado ni wara makabi edwan ni soroyi Ibrahim kilo kaba menga o bogo o noyi kala edien kajafa amfa Ibrahim ma ala mawle kera alele tunye saraka bola bale tradi atola la saraka bonuna molu ko kwaya kala wasole kama kona tura saraka bola nyaninga otuma fe kuna la nafulu bana tuma na kwa di sabari Ibrahim ko ako halnin alaka dendinema nere denin kante alanye bo alale kelempe kan nedan jeli kan ka bo alale nye ne ko menkala nta kala mo gbere ko sonya kala alale ya ti kama nete nta kala waso kama nta kala yera kama fonya kala alale nye ni alaka dendima ndadi alama wole koson mo naye mo badi mo naye ala batola jondi e kana idala kala ya kumalu kela e kana idala kala ya danga kela ni kaka e jabilale ka famu ya de amma ala mo le kela Ibrahim kuma ala Ibrahim nata kwa de dendi alama ala kale so dena abra sambi konono ke amaden soro aka musonna ba menta o den ke folo le toko Ismail den ta le bolo mora sambi konono bo den kele mi soroni alani tura suro kuma la surunya bolo fe ala nara fai ko Ibrahim e ka fonyana kuidina e den kante ka dimma ka kelle yandi mba Ibrahim ide menta ka kante ka dimma ka kelle yandi bari malu an brane fo delunye aliye fali bunye aliye nale bunye denna arjene soronye nale do denna arjene soronye faale do demme ma fabunye demme ma nabunye wallahi te arjene soron kala ko sallallahu alaihi wasallam aljanna tahta aqdamil ummahat ko denna arjene e man safla le sinkro Allah taala ko Ibrahim ye ko ya den kanate den barase ko nyama den ye ko bela denen kelanye me ala bra jamare ko ay den kanate akisi kimiri ale malo de se kanin fola nyame setana nara soro Ibrahim e konoro filime no ne bralo e konoro filinimbi e den kanate ko de hamila menga sobi gbansane ino sobi gbansane gani
halima wota kafo ki bolo kala la kadin kanate la so di kanko so ki man kan gauke kadin kante bansan Ibrahim kama kuile matin ambemba adamale folo nyindi etanere fana nyindi mba sisa e mabona ntila kuro enina nina finto ala lebren jamarala akibori setana kana Ibrahim muso soro Hajara akonye Hajara elebra dinge keleme soro na e fola mako Ibrahim ike afa kadin kanate de ike afa kadin kanate ndo mra fi ke yango criminel mro fi e koromana may dinge kelenwo membra se ko be nyalaima ay lo nyinina ay ko be kelenye ako kwa wato le kanate rabi muso kodi kuina foni nyame na kasoro Ibrahim brafo nyale na alale ka jamari kwa de dinin kanate alale tayende na tata karafan na anna ala man sonna ala tama akibwe anara den soron den kene Ismail ile se walabi iko be nyala ifani na ma me madi ifayede ifaya fe ki kanate bi ifaya fe ki kanate Ismail ka kabata ka bon ku bonda fe ile dangade wole ko so hijral bawa ale wala yoro min na kakabata ka yoro no maboko setana mabon yoro bari malu yoro nin kono mo siama to la yoro no bi ka famia da ma ala mo le kera Seydina Ibrahim anara muso soro ala branja mari ko nyenden ke karate ile kam mu nyawodo ba Hajara bari malu ala man soro hakili berela ele ya fo bi kuiden teletede suro subaya ko fanante muruti bolo nyafe kanden kila awakele karsado e wo fu musoye fona ka fo ku tagbara lingin na kolle tate wala den yelle bara buri fa koro robi anna jamanal kono ko na ya fe ka damu ko fa ya fe ka domu ko na fa mankan ka isi yoro kele ko sino ka fa dadum mana Ibrahim tunkira suwadi afa kwanye akwa dinya kwa ya kana tela gbele do ala man kala man sala bato badi ke banko ne fala denye den ko mfa era mifo ala le kija marala ne fanantini so sala men fa mbra so ala taja marilima ala le kalate bari malu mun gamba man saludo mun gamba am faldo mun gamba annaludo delu barala ban dote se afala histoire fola tu ka fo fa bora karsa ya me kana karsa ya dote za fola histoire fola dote za na bora fola mo sima kote anga mulo wala na damuzuye yoroni ka fel ne kolde anga wolelo ani komi le dunia nyafe Cristiano le nyame Messi le nyame anga wolelo amma fo ron faltado amma lon naltado ma bari malu kila don ko la'natullahi man ghajjara manaratal ard ko mo dangane menka abemba ka komil la nya bariya kono abemba ka bariya islamile tu abemba ka komil la dan ko mo dangane menka wal sulal bila ma bari malu hanni le bemba tere fidale bola mete flanka foyadi ka fidabo ka mon la kenaya flanka foya temindo ya kede bemba le kake ifana yake mangolu makolu mai ala ma famia dira amma fida nadi mola kenaya e bemba trabola mo siama ya bemba lobe an famil sinini alel falla fida mi bola fado ma krisidama me akalo ka fatra kala ya ma fana kala wonyale badi wote kala ala ma hakili bera le dira amma mbakwanye falu bunyanye nal bunye Seydina Ibrahim abanko ni fana denye adenko kabra so ala la tema akwa faye memfa nebralo ala le wiri jamari menga ni yenne kanti la tumamena nde kando manofi yenya la sidi e kana kiningine nde kanate wate ye ala soso nde koso den fa jelle membra ala soso den kodo ala tateira la denna ni ma ala ire den ala frante ire den ade yenya la sidi e kana kiningine aflana yinyala ile sama ne kantike wati asabana ibawa ye sabari dinna ma kwa ye sabari ya fonna ye na enne lola salabtu ayen yol mafene konde la dunya barabandi awara kadembolo la sidi kalala
Allah ka muru korota ki nyala yere ayala jira tuma mina ka kanate ka muru la jifew ka yen fengbre le kanate ni menta dengue lona kerefe Allah taala ko luma wa fadainahu bi zibhin azim kwa ka Ismail kunga kanate li fene na menkabo lonna le fola nyonko mendo dul ko sali dul ko misile dul ko nyomele wallahu a'lam ala le ko rogbelo me ala ko wa fadainahu bi zibhin azim mabadi malu ko bi odo bi nyolo an Ibrahim na sunna wole kankala kenaya kela ka leyambo leyam fla anara leyam fla di safla safoloma akawofwa akommari ala nyelle ya men falate kaminan ne Muhammadu ma anina bongono molu bakale yan kanatela bismillah Allahu akbar me fala rab kano ni mawlon ibrahim bismillah Allahu akbar fala ala yeni minane ma anina bongono molu ne al moro flale ala yeni mina ne ma ni mbadi malu anni milka wodibo kamisisa adala le yan kanate ka famia di amma ala molu kira otuma vele amrabe kira ka sa foloma kantege kanina ka san flana lala ala ile yani mina nema ya mina badi malu fanama meluma fensoro ani manto bela deni makira ka bela liyambo nanka se soro alhamdulillah wala kanka ke kamina amma ala mul kiram mba kwanye fidan li anfusina anye le yambo mena ka anyire kunga wole na tuntura wolo ko Ismail wara abra kanate afa bulo mba badi malu ndafo ngo dengere folo siama ndisi afa dafede na vra ko dengere folo le kelari hal na tuma ke sansa me asiya kalampe wo dengere folo siama ndisi afa dafede muna ba kanate le tunila ala ma famu ya dira amma mba kwanye wole kelabi bara gbere bi menduma alanye ka se jelila bondo alanye kuna nkale yankantike yani le jeli se duma ko wara sa se yero alabulo ala manna le yalminara wolle yambole bi amraman sabadeli bari mallalle yalu kaminal ma ala mawle kera melboni anna baralu kaluke ala ere kama ala mawle kera ni amraman sabadeli ya hayyu ya qayyum anna layna jamana ka afaherela ala mawle kera anna kurango jamana ka afaherela ala mawle kera anna menenselia ala edien sabati bara don ka wuruki don ala mawle kera sabati bara don ka wuruki don ala mawle kera amra man sabadeli badima minunani fabra magbena badima minunani so magbena kana fadima lasewa ka badima lasewa aluba boyan kalukose ala edien alu place min kono nal kabana ma ala ejo ma ka dola ka ala mawle kera menu ye bara nyinina ala edien ka bara di aluma ala mawle kera mel wara bara soron korota te ala edien ka korota dal ma ala mawle kera korota kallata ngalla place kono ala mawle kera adama dem bela deni bene jule alu julu kalu kori ala mawle kera kalu yelaman ka kyali nyinde ala mawle kera amara man sabadeli ya hayya qayyum menu ye mitiye kan mitiye tonon ka di aluma ala mawle kera menu ye daba ka so kono man sabaye die ka daba dia alula ala mawle kera ka balono ya aluma ala mawle kera amara man sabadeli si ani fadla kenya ani hariye ka di ambela deni ma ala mawle kera amara man sabadeli ya hayya qayyum anna fama minu yan man sabaye die kalu fasado jahira la ala mawle kera kalu manjiro ala mawle kera anna dina nyamulu man sabaye die ka barka dal ma ala mawle kera amra man sabadeli anna minu yan ka sabati dal ma ala mawle kera al dentololu ka di aluma ala mawle kera min bara ma ben fana de min yal ko kali sabati la ala mawle kera amra man sabadeli an hamini fenfena ni ala sosote man sabaye die kan bela deni kanye herela ala mawle kera badima mel nyani ba mel bara ma bemba mel nanala compagnie ba man sabaye die aluba boya kal kose aluba don ala die kan lakul da kenya herela ala mawle kera ka plasima ka fo herela ala mawle kera ka here kanya ala mawle kera anna moba minu sani ka koro anya do min kala alayna tala wulle febi man sabaye die ka jafal ma ala mawle kera anne dolo ka kesaro amake wulu nyana nyina man sabaye die ka jafal ma kaburu kono ala mawle kera anu meya si barakama ka dama ala mawle kera
demese min yo so kono ka demese wula ka sama hera la ala molo kera mo ba minu ye mo ba beleke ka bamba hera la ala molo kera anna minu ya kal sabati hera la ala molo kera amra man sabadel ya hayya qayyum anyi na tala here miluko la yine anna raison kono kankan anna préfecture kono Kirewani anna sous-préfecture Soromaya anna district Menesalia na ala minimbe amra ala deri aedien ka here ka anya ala molo kera anya silako man sabaye dien ka sila sama kadama ala molo kera 2 millions madame na sila khoro ala dien ka fankadal ma ala molo kera anya jiko ala dien ka jidi amma ala molo kera anya herele ko kaso mafali man sabaye dien so di mafali here mino adi mafali na fulu mino man sabaye dien ka no yanya ala molo kera amba den ke minu nani na ya na famalu di ka korota dal ma ala molo kera بحق ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وبانينغو أيوة جمادي بلانيونكو كوالب تاني ما فيني وبابا أندوا barimal nani ka yoro min lotise andwa ko fana ma fene ala man benan sema ala here kanye bizin la allahumma rabbi salli ala muhammad baba koroya ay hamala demba ya labi lutiki baba koroya mfa ay hamala demba ya labi koni saya hamintala na tadira lumi adenu ya gileli koni saya hamintala na tadira lumi adenu ya gileli dunia ni aligemata tunyaloro Kamade ya munyasene Imaye kono ya yikala yiri bolon nedi Giri temo giri dioro Sobo ya yikala ula badedi Ula temo giri dioro Moni fiya yikala ulo de nedi Denge mo giri di Dunyani alijamata tunyan loro Anya silamba de yanina dunya Itimiri isorantu mama Inani fale yimabubula Itimiri la moya tu mama Ihakilili yimademenaye Itimiri koro ya tu mama Ibade maludi madila kwikanangina Ikanangini labango Koni jomi labango Bade nyale moma demena Koba sabali dioro Uliye bade nyado salale Koba sabali dioro Uliye bade nyado tunale Musoko Nima nyuma sodo ye badenya do salale Nafoloko Nima ke hangilila ye badenya do Duko kuma Maluma ke kunya Adala bankele bangoba Kedi wayoro nyini Amusumayi Anye silam badenya la
yamana kela iya madila kini bila mo kanfe ali bade mali bi jamfa iya madila kini bila mo kanfe jamila ballo atunya loro kabade ya bunya sine soronale tiri nyuma kanyike kwaneti badenya bila sita denyo nyuma ye soronale denyo nyuma kanyike kwaneti badenya bila sita sinyo nyuma ye soronale sinyo nyuma kanyike kwaneti badenya majamfa badenya atunya lorobi anyislam badenya niye Kabo lodiako Koni beni lodia le badingaro Sidi ya kabo lodiako Koni beni lodia le badingaro Badia tono kabo Badia kadi Kasilam badia nina C'est un maman milo kodukela ibade mala c'est un envoli la rabila badengale tunya badengale fisa badengale mo bademande ya madonila badengale aha badengala fisa ali fenti bolo ibademande ya madonila badengale tunya badengale fisa badengale amotilo kono kuna kiba badengale aha badengala fisa badengale tunya ibadengale do badengale badengale fisa badengale we bademande ya madonila badengale aha badengala fisa badengale merci avio l'on bali donc on mo besionde yo yan balai Aila libera dia nyamara sawa luti kibaba koroya ay hamnala demba ya labi luti kibaba koroya mfa ay hamnala demba ya labi Kwani saya hamintala na taduyana lumi adenu ya gilele Kwani saya hamintala na taduyana lumi adenu ya gilele dunia ni aligemata tunya loro awa kabade ya bunya sine imaye kono ya yikala iri bolon nedi Giri tamo giri dioro Sobo ya yikela ula badedi Ula tamo giri dioro Moni fiya yikela ulo denedi Denge mo giri di Dunia ni aligiamata tunyan loro Anye silam bade yani na dunia Mabubula itimiri la moya tu mama ihakilili yimademenaye itimiri koro ya tu mama ibade maludi madila kwikana nyina ikana nyini la banko koni jomi la banlo bade ngale mo mademena Koba sabali dioro Uliye badenya do salale Koba sabali dioro Uliye badenya do timale
musoko nima nyuma sodo ye badenya do salale nafoloko nima ke hakilila ye badenya do tunimale duko kuma maluma ke kunya adala bankele bangoba ke pedi wayoro nyini angusumayi angislam badenya la Alibade soro yamana kela Yamadrila kini bila mo kanfe Alibade malibi jamfa Yamadrila kini bila mo kanfe Jamila ballo atunya loro Kabade ya bunya sineze Teri nyuma ye soro nale Teri nyuma kanyike Kwaneti badenya bila sita Denyo nyuma yesono nale Denyo nyuma kanyike Kwaneti badenya bila sita Sinyo nyuma yesono nale Sinyo nyuma kanyike Kwaneti badenya majamfa Badenya atunya lorobi Anyisilam badenya niye Dia kabo lodia ko Koni beni lodia le badingaro Sidi ya kabo lodia ko Koni beni lodia le badingaro Badia tono kabo Badia kadi Kasilam badia nina yela C'est un mano milo kodukela ibade mala C'est un envoli la rabila Badengale, Jinya badengale fisa Badengale Mo bademande ya madonila Badengale, aha badengala fisa Ali fenti bolo yi bademande yi madonila Badengale, Jinya badengale fisa Badengale Amotilo kono kuna kiba Badengale, aha badengala fisa Badengale Jinya yi badengale do Badengale C'est rappelé que ce village part d'une très longue histoire, sinon que d'une vieille histoire. Nous l'avons déjà dit que ce micro tenu dans la main de quelqu'un qui se dirait loin d'ici directeur national a bien voulu descendre de son piédestal pour prouver que au village ici en tout cas selon les mots d'ordre que nous avons bien arrêtés entre nous, personne n'est directeur national, personne n'est DAF, personne n'est chef de village. Ici, on est tous résidents, tout. Allez, mettre à l'aise les ressortissants. Allez. Domete, anya Alpha Condé la tolo ne kati. Président minto ko Alpha Condé anya wala tolo kati. Amara sawa, amara nyale, anya la sirio su ani tele. Ankoni ala matarala ayehina anna ayamma de mesila koro ayamma de mejikoro ayamma de metakoro ankono ro filini momili le na la tele momili lolu me ayba na jabibi lolu wata lolu wa lolu donc pirita la ayehina anna ayanso gila ayanso silala ayanso tala amara taro wuri me mone abuna ubarkano madua umikelo wamarane kono ola kurpuma seo falani an falay kurpuma men kuma ne mise tase be maraye kuima kurpu fa ay wuri fa ne won banna ka yara woda sariya kula menene ko constitution donc ne na zone si comment ma bol fala sina kor ka be patima donc ro iso kurpuma seo mal den ko no sebe de bara ko nji wala bala su ani tele almen diara gouvernement ye buri mo bone afane gouvernement na ka afarmal denna ka mo de ma fenda
constitution kura mena to commandement bol mo tana ka si kor ambulo ya tanko ambulo ya kor ya jama professeur Alpha Condé alma diare ne madin nandel diaraye tuma do andina diaye ba kandel madina donc ay so nin sera inde da sala mamadi wondi ka kala dun bo ma jama kilamantaro amra sel herero sanota kadama herero almokra amin jama me yanti jamala de kaira kadana sokona dal malmokra amin kadam muso nan den nan fal malmokra anana tamandel biri ñoy kaira anyon semala fe ka blanc herero almokra dikila lor ma barka lor ma sallallahu mamadi mamadi mara rpc après da nakuma buya ibulu katata anna tamandel ma alhamdulillah amba fo bi ala tando anya barka bla rpc moli anna professeur Alpha Condé almesiya sikende derama ajamana men kuna ka to molo kan to bulu almo kira amin ay fanka dula lo sando me ala bulu ka da mal mo kira anna jamana kono ya ni le jamanti di mara fama président district de Menancelia anna sous-préfecture le Sormaya di donc annu la secteur kono sokunta wala ni la district kono sokunta o RPC ko 100% ne 100% donc anya RPC ko anya ha lomi duma lay soba anna jamana me lay ledi alhamdulillah ndala tanto fama dando mel temine almake masa korodi donc anya ala tala professeur falanye almaka na ke koromandi donc woro anna ndel bri ñoñe ñinan donki selife alhamdulillah andi ala tanto kurbu mamo semina ni foli kala kolla barka yali de mese mele so kono kolla barka yali ba me so barabe de mese ni musolle donc muso ñuma wol mele ya woli de ñuma falan so na kal bila karana alhamdulillah andi ala tanto andi le kolla mais ko siaman de senendo sila tamma e kolbon ñanma tamulo donc réseau anti-réseau falan sorna jitam molo falani kabe pompe froisse kuma donc nendel naral makasili amulo katata ndel ma katata professeur ma donc yoro nama wira la am fratole antesebena donc mba ka wira ndel la anya la siro shunu ani télé anna duwa wiyali almal diara gouvernement yi donc ali yantonko albara min damina kana soko no bra dianye donc ne kurbuman narasina kana foli ke kol falan sawanalla ini mo ba ke fala e fala derilema ay message ma bilan harelo donc ko kurbu mo si me soko ne ya ko kala selma kol la barka ya le kol bra sawalla soba ali sebedo barama ka bo anna balol kenyal ma kawasi na ko rofel ma kol sebedo ULPC le professeur Alpha Condé vive l'arc-en-ciel vive la Guinée vive le travail kurguma o kwali sebedo barama anna tamandil ko kwali sebedo barama aliyal nya aliyal ko dalla barada ku wala se alsina ko ma kwali ufali ko koni ali sebedo barama kan kel farama deme ambe so ina wanyefe aliyan jidi alfalanye an nyadi donc il doit mi bongo imo lenya alu ya nyadi bi donc almisi andiralma bawro ko ka barka bilali ali die alkachila dalma albaki die alkachila dalma da hilmi yalte ko foli u foli nyonyama ay sebe de kaso senya ay sebe de kaso ademe ay sebe de barama kan kel forcé antimi ke anyoke kadil kram aliang voturse kadil forcé kalado karana école de fa flale de gouvernement ta école de école karmoyi de falta munzedi kadil yama de soko no urala bismillah falo silama jama be nya be fola fol ko nyumala ndela kurpu man tole ko sana koro kurpu man fana ya mbule men fana to fana ni ko woro fira sama ya fana ni ya ben kadi fana ya me amara bara lete anyana na ko lerote mfa Alpha Condé anyi fola yi hina na ibera na plantation ya beti ni bin ya bero ya mademe anye bin fa la masoro ya mademe mfa anye bin fa la nsoro anya ndin la bolaro
plantation de la du tan de bole am fa ka seneke du tan bole ka seneke anye na ko koleka jabibi fe ibrana jabibi fe be ya be barake bindi mfa yehinana yanso bimfalana école tan bole yehinana yamma deme bimfalan kola anye seneke la sila fanantama ana jabibi wolu base mombili na la lo tele mombili nani mais ina ana jabibi bolambulu tan walulu mfa hinana sila tamma hinana yanso sila la anlo na ana plantation oliroti ya ma fene ala te sejena yala jabibi ya pia ya lemunu ya kobo tout ça là ali ka la be na femen barala bi ole somodi somo fe ambulia fo etari kemeni ko jabibi frande o fo etari kemeni ko yani mfa ya mademe mombili tele mombili nani mena lambaraya me ina lana jabibi sana tan walulu me sila tama sila deseni anye sila masonna di nile alfa konde mahinana antena sila sorna ye hinana amfa anyi la siro su ani tele nyam nalu nde Mamadi Mara le Koumatoten secrétaire général du RPC anya na président pour la gouvernement fola comme amusul bara fonyamma atolma le président na ko be bara amara bara me antore ande ya ando hakilla teni ba toroya kuidala kasila masai amusule ya abara plantation ke albanna kol bara dul pana ya na kol yambulu me ngi dimani nyina alfe family yambulu ya sila tamma anya pele comme jamana tol dimani yamma ya nu pana dima wanya ay barla anna pelte sana alisa da sulila kono tan di kurasila de ba pantai tulmalu ila masalela ila masaba ko kuimenke e wala kala ando la la pana ni la gouvernement ala gilla tenal makafo al dem kala kono kirkale al diso kala ni fana ngi angi jam di sirgi menacelia sila tam angi walero jam ala bibi wolu anna fe wolu abesa da sul la jam donc angi de maningi na anna président pe kanyina ne gouvernement pe ala nabila kamma deme mi kala yamana tolye kawkali kala ka fatina ngi la fana ko awa kuma mi yambolo ka fwale kamma deme sila su befe awa anye parti kobi anya vive le professeur Alpha Condé vive le professeur Alpha Condé vive RPC vive Arc-en-Ciel vive la Guinée je vous remercie Vive le professeur Alpha Condé. Vive le professeur Alpha Condé. Baba Koroya, I am la dembaya labi. Lutiki Baba Koroya fa, I am la dembaya labi. Alpha Condé